we dey and dey we dey uhu ye ho ya Ike Mine Online TV Ike Mine Online TV ye ne ye team na yabo apia ho ha awie because ye hwe kira ha dwumadi a wudi ne wo kira ha no esombo o son kinaman e ma kinaman so ye da etumpon nti ye ba won chen ene we bedi nkomo kakra na yaje wadwen kire because ye hwe kira ha ya mabunu bebere nya sika o mokoba bi na kwaye adwuma na ode Nyankopon to wonsem no wetima bi o shop a wo den so nkiraman nti we dey andi awie dey mekoso ama wakwa aba na awie so ho ye dey yeso da ma boko mpacho ya na wama voice na yekese ya kakra na we dey andi awie dey uhu ye ho ya Ike Mine Online TV minimi team na yabo apia wo ha say awie dey ye hwe normal pa wo ye bo akiraman a na ehia say team ba ha na yeti no ebetwetwe nkomo na kiraman so hu ade pa wo ye ede bo akiraman no obi wo problem e wo no fon ho a no so de aba na ye kama pa na we dey andi ye ka andi ne hwan but 20 dey me a me no kase ya we dey me am so meeting hu pa say o bo adwuma kama pa na we dey brandi say awie dey me ba wonchen wo ha ya na eya sundue na anije so sane ye de sane ka ho say ye hwe no mapa wo ye bo akiraman a esombo pa because o so nkiraman ma kiraman so ye de etim konani because ye hwe kira mabunu bebere nya sika omutintu kwan ekotena ba bi na o makobi o mo shop ho na ode Nyankopon bo a wo to nsem no wantima anye sa o de aye bibie de abo akiraman ama kiraman so watima tumpon a na ye hia pa na we de awie se me ba wonche ya nti de adwuma die pa na wudi ni wa ha okay me da se Ike Mine obi adwuma die edi wo ha pa kese eye phone asisi am se phone no yese ya edwuma edi ni se ye bekura no na ya mana yese nia na etie no problem a abam no na ya kura no se be bitima yisu nti na etonton ho so eniema ba ma die kese na nkasa ye se ye bekura ya ye bi etimu ye ho adwuma sa me so kura me judi pa because me no ma nyina wa na wo ye na we dey andi se me hwe no ma wo ha doso pa no ma wo ha doso nti eyede ne na abusuafo na atiefo mo hwe Ike Mine Online TV na o muti Ike Mine Online TV so bi hia bibia de na oba ha apart from say okra phone no de na oba ha obetima anya ade afiri efa phone ho ana se wo san ton yie pin ana se memory card bi ana se pen drive bi ana se wo san ton device bi no wo ha sa nti ana cables bi wo ha sa obi so epe computer cable ana se machine bebere cables bi wo ha ma ye hu no ma wo tonton wa yo Ike Mine me da se bebere em se ne obi say no se hwe a eye so already na that's why Andy phones or Rapture phones and accessories na ye phone ho niema bie hia ebo ma phone ye adwuma nti hu bibia bi opa oba ye ha obenya bi opa charger obenya opa hands free obenya tesade bia ebo ma phone ye adwuma pepe ne oba obenya bi no krepa na we dey Andy say obi ehwe wo na obi wo ba bi na opese na de owo no mfans wo ye panyini ana aberewa na akokora bi na ofie na opese wo to ne safre wa se wo ahomatofo so obetin dia amaye na abusuafo so aye den atie ne ye mpatwa ya na wo ma voice no akosoro kakra ma tomate Ike Mine we dey se na obisa no so bi pese one ye nya nkita ho a ye wo ade bi te se ye free bi delivery e bi e wanyini wontimi e ma ya so ye ba wonya number ya ofre ya ye wuro mutu a ye bi obetin dia den ya ba aben wonti number no mienu ti di kan no ye 055 86 37 892 is not SSB 055 86 37 892 ena number na to so mienu so ye 0247 123 709 we dey Andy me koso ada wasepa wo ba adwuma kama pa na Andy woni bibi pese yedi wachi na wo de ewula office ni inside wo na o cheche no man kakra bi wo ho na atiefo so hu se no mapa e wo ha wo ba ha obesom kama pa nti atiefo yense mele no umayen ko na yeni Andy achi na on cheche no man kakra bi na atiefo so hwe niye Ike Mine we dey me da so to when you hwe ha phone protectors say be your phone animo no
emmo ne sika ho asema yeden nti we ne de tere animo screen guide se be bo phone na nimu no ban ho ban se be answer na hwe aso a e canvas phone bia type canvas se o de be hye ho ano so boa bo phone no ban se phone sakura e cover hye ho a etime boa e ma e bo ho ban e no dan chen e wo charger bia say type C say Android say iPhone ni nyina oba ebenya bi e dia ma na e won cable so hwe ha e wo cables ahodo nyina bi e wo ha ha na okay aso canvas ni bi na wo ha no so type bia e na o hwe phone aso a ni wo ha the sanso e charge phone so wo ha ha e bia na aja wo ho a kire obese o kiki o phone o bese o ni nyina ye wo ha o dan wani hwa aso ha so ye hand free de eti ko nke se bi obese o ti nwum bi o bese be ba out ni nyina ye obi wo ha e na o wi am do be ko animo wo phone so na ye wo sa headphone so e wo ba e kama bi obi pese onya bi di ni dwuma e na screen so a bi obi pe bi atu e de adwuma obi ye repeller oba ha itimunya bi e de man ti imadi edi e wo ha no we dey abusuafo mote the founder and the manager of Andy Phones Accessories and Repair sana Andy o kire wa cheche ye nyina say normal oye normal woton ene phone kura nti me kanfo Andy Phones Accessories and Repair e de amaw Andy oba adwuma papa me dwuma dia me di me machine sa me di me phone so me di ye nyina Andy a ne bo ho ban oye ne kama santi a me kanfo Andy e de amaw say me di original Ike mind di ade ye papa ade ye papa me ni akire ade ye papa na me kanfo amaw nti ba bia wo bia me kanfo Andy Repair and Accessories e de amaw kama pa nti ya Andy no no behunu wo sunyan chira ubazongo so aban kanso no opposite wo pe eye ho na Andy ewo kama pa na busuafo yenche wo ye wura ba bia Andy okra ne phone no kakra na ya twamfonyin kakra ho ama abusuafo hu se Andy oye adwuma enye se odi agrokra wa wo do phone ba wo da no wada o show date say bla no ano na de ya chia wo ba ne da ho kama pa na busuafo yenche ho no mayenko na yenkohwe engine room sa e ka se engine room a ba bia ye adwuma na nkasa se phone photo bi ba wa ha na e be ye di machine e be di adwuma asiesie amana ye kama nti so hwe ha adwuma yi di no abusuafo mutie Andy nsema woka ba bia ye si a wo hwe ye ba bia engine room ba bia okra phone normal bibi bia wo ha osan me say ade okra ekumi kura ne se osan wo CCTV camera den ebo ha kama pa wura ma so ha kura ohun nia wo pe bia no o serve kama pa nti me kanfo Andy Repair Phones and Accessories e de ama bibi bia se wo krom ana wo ba bia wo no ntimi kofi ofie kwan wa kakra o pese okiki ofun a wo betin dia ba na Andy so atima den atima bo kama pa nti me kanfo Andy Phones Accessories and Repair e de ama obi bia wo sunya ba bia wo bia tanom akwasua buoku manknan den chira mantamu nkurase ba bia wo bia sunyan kura ba bia wo bia bono ha de wo bono ha nko ade amekanfo Andy Phones Accessories and Repair e de amaw Andy obo Andy ready me koso ada wase say Ike Man Online TV ye bopia waje efe so na odi ye di dwumadie kama nyankopon hira onto nkom e ma adwuma pa wo ye bo akira man so no entimi nkoso ye da wase bye